بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہسپتال کے کائنی وارڈ میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ میں امید سے تھی، میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا، مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اٹھ کر چہل قدمی کرنے لگی۔ چلتے چلتے میں کاؤنٹر تک پہنچی تھی تاکہ پوچھ سکوں کہ میرا نمبر کب تک آئے گا، مگر مجھ سے پہلے ہی وہاں ایک عورت کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں اس عورت کا کیا مسئلہ ہے، اسی لیے میں کھڑی ہو کر اس کی بات سننے لگی تھی۔ وہ عورت روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب، میں جھاڑو پوچھا سب کچھ کر لیتی ہوں، آپ مجھے ہسپتال میں صفائی کرنے کے لیے لگوا دیں۔ کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا چرسا گیا تھا اور بولا، بس کر دو اماں، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہسپتال کا عملہ پورا ہے، تم کہیں اور جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، خالہ آپ ہمارے گھر میں ملازمت کریں گی؟ دراصل میں اس شہر میں نئی آئی ہوں، شوہر کا تبادلہ یہاں ہوا ہے، اس لیے مجھے بھی ادھر ہی شفٹ ہونا پڑا۔ میری حالت بھی ایسی ہے کہ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا۔ وہ عورت میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی اور میری آفر اس نے فوراً قبول کر لی تھی۔ میں اس عورت کو اپنا پتہ اور موبائل نمبر پرچی پر لکھ کر دے چکی تھی۔ تب تک میری باری آئی اور میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے چلی گئی تھی۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب وہ عورت ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میں نے اس کو مکمل کام سمجھا دیا اور خود تھوڑا آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اچانک ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں یہی کوئی 2 گھنٹے ہی سوئی ہوں گی۔ جب میں باہر آئی تو وہ عورت کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے دیکھا اس نے گھر کے شیشے کی طرح چمکا دیا تھا۔ اب وہ میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ عورت کام میں کافی طاق تھی، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ خالہ مجھے آپ کا کام اچھا لگا ہے، آپ کی نوکری پکی ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب وہ عورت ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ ایک جوان سی لڑکی بھی آئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کر رکھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو خالہ نے بتایا کہ اس لڑکی کا نام پائل ہے اور وہ اس کی بڑی بہو ہے۔ خالہ بولی، بیٹا میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارا کام میں اکیلے کر سکوں، اسی لیے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بہو کو بھی ساتھ لے آیا کروں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، 1 سے بھلے 2۔ میں نے کہا کہ آپ ضرور لایا کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح خالہ کے ساتھ پائل بھی ہر روز ہمارے گھر آنے لگی تھی۔ پائل ہر وقت گھونگھٹ کیے رکھتی تھی۔ میں ایک دن ہنس پڑی اور بولی، پائل تم یہاں میرے گھر میں گھونگھٹ کیے پھرتی ہو، آخر کس سے پردہ کرتی ہو، مجھ سے یا اپنی ساس سے؟ میری بات کا جواب پائل کی بجائے اس کی ساس نے دیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر جلدی سے بولی، بی بی جی، ہماری ذات پات میں نئی دلہنیں گھونگھٹ کر کے ہی رہتی ہیں۔ اب مجھے تجسس ہوا تو میں نے پوچھا، آپ کی ذات کیا ہے؟ تو خالہ بولی کہ آپ ابھی اس شہر میں نئی آئی ہو، آہستہ آہستہ سب رواج سیکھ جاؤ گی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ خالہ اور پائل ہر روز ہمارے گھر کام کرنے آتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ خالہ ادھر عمر ہونے کے باوجود بھی چاق و چوبند تھی، جبکہ پائل مریل سی ہے۔ وہ کام اتنی آہستہ کرتی ہے کہ جیسے اس کے بازو میں جان ہی نہیں۔ اکثر اوقات تو وہ فرش پر بچھے قالین پر ہی لیٹی سو جاتی تھی۔
مجھے اس کی جانب دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ایک دن وہ یوں ہی سو رہی تھی جب میرے قدموں کی آہٹ سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے پائل، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولی، باجی کام کر کے تھک جاتی ہوں، گھر کے کام کاج بھی تو ہوتے ہیں نا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے ہوں گے جب خالہ مجھ سے چھٹی مانگنے کے لیے میرے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بولی کہ بیٹا، ہم کو اور ہماری دو دلہنیاں کو کچھ روز کی چھٹی درکار ہے۔ ہم اپنے بیٹے کا بیوہ شادی کرے ہیں۔ خالہ اور اس کی بہو کا لب و لہجہ ہم سے مختلف تھا۔ خیر، میں نے چھٹی دے دی۔ کچھ روز بعد وہ پائل کے ساتھ پھر کام پر موجود تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ اپنی نئی بہو مجھ سے ملانے لے کر آئیں۔ انہوں نے خامی بھر لی تھی مگر وہ اپنی بہو کو نہ لائی تھی۔ پھر ان ہی دنوں اللہ نے مجھے پہلی اولاد سے نوازا تھا۔ میں بچے کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی اپنے آفس سے 15 روز کی چھٹی لے لی تھی۔ انہوں نے اس دوران میرا اتنا ساتھ دیا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پہلی ڈلیوری تو میری والدین کے گھر ہونا تھی مگر میرے والد اور والدہ کا حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میں اسی وجہ سے اکثر اداس بھی رہتی تھی مگر عرفان نے اس دوران کسی دوست کی طرح میرا خیال رکھا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جب بھی عرفان گھر میں ہوتے، میرے کام کاج کرتے تو پائل کو کونوں قدروں سے ہم دونوں کو جھانکتی رہتی تھی۔ مجھے شک سا ہوا تھا۔ میں نے سوچا رسک کیوں لوں؟ اس لیے میں نے خالہ سے کہا کہ اب وہ پائل کو اپنے ساتھ نہ لے کر آیا کریں بلکہ اپنی دوسری بہو کو لے کر آیا کریں۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا اور نہ ہی بہو کو لانے کی حامی بھر لی تھی۔ اگلی صبح سرخ ساڑی میں ملبوس ایک لڑکی خالہ کے ساتھ ہی ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ لڑکی شاید نئی دلہن تھی، تب ہی اس نے صاف ستھری نئی ساڑی پہنی ہوئی ہی۔ میں نے اس لڑکی کو پاس بلایا اور پوچھا کہ تم نئی دلہن ہو؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی خاموش ہی رہی جبکہ خالہ جلدی سے بولی، بیٹا ہماری دلہنیاں بولتی نہ ہیں، پیدائشی گونگی ہے رے۔ میں خالہ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی کیونکہ مجھے یہ لڑکی پائل ہی لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس لڑکی کو بغور مشاہدہ کیا تو وہ پائل ہی نکلی۔ میں نے خالہ سے اس متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ مجھے لگا شاید ان کی نئی بہو کسی کے گھر کام نہیں کرنا چاہتی ہوگی، تب ہی انہوں نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے خالہ کی اس بچگانہ حرکت پر ہنسی آ گئی تھی۔ خیر، کچھ روز بعد خالہ نے اپنی تیسرے بیٹے کی شادی کے لیے چھٹی مانگی تھی۔ میں نے چھٹی دے دی تھی کیونکہ خالہ شادی کے لیے بھی 3 روز سے زیادہ چھٹی نہیں کرتی تھی۔ جب وہ شادی نمٹا کر واپس آئی تو میں نے ان سے فرمائش کی کہ اپنی نئی بہو کو بھی لائیں، لیکن وہ اسے نہیں لائی۔ ایسا کرتے کرتے انہوں نے اپنے 5 بیٹوں کی شادی میں میرے گھر پر ملازمت کرتے کرتے 6 ماہ کے عرصے میں ہی کر لی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ اب تو خیر سے آپ کی 6 بہویں ہو گئی ہیں، آپ ہر روز ایک کو ہی اپنے ساتھ لاتی ہیں، اس طرح تو وہ بیچاری تھک جاتی ہوگی۔ آپ ایسا کریں، ان کی باریاں رکھ لیں، ایک دن ایک آ جایا کرے تو دوسرے دن دوسری۔ خالہ مسکرائی اور بولی کہ مجھے تمہارا مشورہ پسند آیا ہے۔ اب خالہ
खाला हर रोज अपनी नई बहू साथ लाने लगी थी, मगर मैं अगर नन्ही बच्ची होती तो उस झूठ को हकीकत मान भी लेती। सच तो ये था कि खाला पायल को ही नई घूंघट उड़ाकर मेरे घर ले आती थी और बताती कि ये पहली बहू है, ये दूसरी और ये तीसरी। पायल की सेहत भी अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। पहल जब वो काम के लिए आती तब उसका जिस्म फिर भी भरा भरा सा था, अब तो वो सूख कर काटा ही हो गई थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा था, मगर खाला के सामने मैं नॉर्मल ही रही ताकि उनको मालूम ना पड़ सके कि मुझे इन पर शक हो गया है। मैं उस मामले को लेकर बड़ी परेशान सी रहती थी। मैंने अपने शौहर इरफान से भी उसका मुताल्लिक कोई बात नहीं की थी, क्योंकि अभी मैं खुद हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक दिन अल्लाह की करनी ये हुई कि काम के दौरान खाला की तबीयत ख़राब हो गई तो वो मुझसे छुट्टी लेकर घर जाना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि वो अपनी बहू को मेरे पास छोड़ जाए, क्योंकि आज मेरे शौहर के मेहमान आने वाले हैं। खाला मेरी बात सुनकर बड़ी परेशान सी हो गई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी बहू को मेरे पास छोड़ कर गई थी। खाला के जाते ही मैंने पायल को आड़े हाथों लिया था और बोली, अच्छा तो तुम खाला की चौथे नंबर की बहू हो, मुझे तो पायल जैसी लग रही हो। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने जो किया वो तो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। उसने अपना घूंघट पलट दिया और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, बाजी मैं पायल ही हूँ, मैं ही चौथे नंबर की बहू हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शशद सी रह गई थी। मैं बोली, पायल मुझे सारी बात खुलकर बताओ। तो वो बोली, बाजी मैं पायल मासी की इकलौती बहू जिसकी हर बार शादी रचाई जाती है, अब की बार तो उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं बोली, पायल तुम ये क्या कह रही हो? तुम अपने हवस में तो हो, होश में तो हो। वो रोते हुए मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगी थी। बाजी मैं अनाथ लावारिस थी, मुझे मेरी मासी ने पाला क्या था, बल्कि मुझे तो उन्होंने अपने घर की मुलाजमा बना रखा था। मुझे उन्होंने बचपन से ही काम पर लगाया हुआ था। मासी के 5 बेटे तो माजूर थे, जबकि बड़ा बेटा वकरम वो तंदुरुस्त था। मेरी और उसकी बचपन से ही दोस्ती थी, मैं उससे प्यार भी करती थी। मासी ने मेरी शादी अकरम से करवा दी तो मैं बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा लगने लगा था। मैं लावारिस थी, इसलिए जब मेरी शादी हुई तो मासी को अपने बाकी बेटों की शादी की फिक्र सताने जारी रही थी, क्योंकि वो माजूर थे तो कोई भी उन्हें अपनी बेटी ना देता था। यूं समझ गरीब की शामत आ गई। मासी हर बार लालच में आकर मशहूर करती कि मेरे बेटे की शादी है और लड़की बेसहारा है, और मुझे सख्ती से मना करती कि घूंघट हरगिज़ नहीं उठाना। यूं बरादरी वाले हमेशा मुझे ही खाला की नई बहू समझकर ढेरों जहेज दे जाते और उस बात से खाला बहुत खुश होती। मगर कुछ ही अरसे बाद मासी के दिल में और लालच आ गया। मासी ने मेरी शादी का नाटक अपने तीसरे फिर चौथे बेटे से करवाने की बात की तो मुझे ये पूरा यकीन था कि वो अकरम ऐसा दोबारा हरगिज़ न होने नहीं देगा। मगर वो तो एक नंबर का बेगैरत निकला, अपनी माँ के इशारों पर चलने वाला इंसान। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी माँ की बात मान लूँ, नहीं तो वो मुझे ज़मीन में जिंदा गाड़ देगा।
मैं मजबूर हो गई थी। नापाक सर पर ना माँ मेरा साथ कौन देता। मैं सारी रात रोती रहती और दिन रात अपने शौहर की खिदमत के साथ साथ अपने माजूर देवरों की भी खिदमत करना मेरा फर्ज बन चुका है। मगर बाजी मेरे आंसू इस घूंघट के पीछे किसी को नजर नहीं आते। मुझे नफरत है अपने शौहर से और जो बीवी को इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकता। हमारी बरादरी में अक्सर औरतों की शादियां ऐसे ही कर दी जाती है, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है। इस सब से मैं नहीं करना चाहती थी ये शादी। इन शादियों का मकसद ये होता है कि ज़मीन जायदाद का बोराना हो। एक बहू घर में आई वो ही अपने शौहर और उसके भाइयों के सारे काम करती, कपड़े धोती, खाना पकाती। और यूं वो हमारी बरादरी की बहू नहीं मुलाजमा चाहिए होती थी। जिस भी लड़की की शादी की जाती उसके वालिदैन उस लड़की के वजन के मुताबिक सोने की जेवरात बनाकर देते थे। मैं लावारिस थी, इसीलिए सारी बरादरी मिलकर चंदा डालती। यूं मेरे वजन के मुताबिक सोने की जो जेवरात मिलते उस पर मेरी सास सांप की तरह कुंडली मार कर बैठ जाती थी। वो जेवरात को फरोख्त करती और अपने माजूर बेटों का इलाज करवाती थी। इसी तरह करते कराते अब मैं अपनी सास के 6 बेटों की दुल्हन हूँ। मैं इनमें से 5 तो हल जल भी नहीं सकते, इसलिए उनकी जिम्मेदारी से मेरी कमर ख़त्म हो गई है। तो रातों को उठ कर उनको खाना खिलाना पड़ता है। मैं जब मासी से शिकवा करती हूँ तो कहती है थी कि यही दुनिया की रीत है, हर लड़की के साथ यही सब होता है। मैं भी खाला के उस झूठ को सच मानकर सब्र कर बैठी थी, लेकिन मेरी आंखें तो तब खुली जब मैंने आपके घर मुलाजमत की। आपका एक ही शौहर है और वो भी कितना अच्छा। वो आप को पीर की जूती नहीं समझता, बल्कि वो तो आपको इंसान समझता है, बराबरी देता है, दुख सुख में साथ देता है। हमारे धर्म में तो पत्नी को नौकरानी से भी कम दर्जा दिया जाता है। मैंने जब गौर किया तो पता चला कि आप धर्म तो हमसे मुख्तलिफ है। आप तो मुसलमान हो जी। मुझे आपके धर्म से मोहब्बत हो गई है। मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। मैं भी इंसान बन के ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ा दे अभी के अभी। पायल मेरे सामने बैठी और रो रो कर अपनी दास्तान सुना रही थी। मेरे अदल इसके बेबसी देख कर कट गया था। औरत वाकई कितनी मजबूर होती है ना। मैंने पायल को गले लगा लिया था। मेरी आंखें भी भीगने लगी थी। मैंने उस दिन जब पायल को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया था, उस दिन मैं और पायल एक दूसरे के गले लगकर बड़ी देर तक फूट फूट कर रोती रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। कहाँ मैं गुनाहगार, खता का पुतला, कहाँ मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी सआदत बख्शी थी कि मैं एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर सकूं। मैंने पायल से कहा था कि वो इस राज को फिलहाल राज ही रखे, क्योंकि मुझे शक था कि कहीं इसका शौहर और सास उसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो मेरी बात पर राजी हो गई थी। अगले दिन जब खाला आई तो मैंने बहाने से पूछा था कि आपके बेटों को क्या मसला है। वो घबराई थी, झट से बोली कुछ भी नहीं। क्यों, मेरे बेटों को क्या होना है? वो पायल को घूरने लगी थी। मैंने जल्दी से बात बना दी कि साथ के घर में जो आंटी काम करती है ना, रात को मैंने उनको दावत के बर्तन धुलवाने के लिए बुलाया था, क्योंकि आपकी बहू तो जल्दी ही काम निपटा कर चली गई थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि आपके 5 बेटों पर कोई आसेब का मसला है, वो ठीक नहीं रहते हैं। जब कहीं जाकर खाला के चेहरे के तासरात ढले पड़े थे। अब उनके चेहरे पर गुस्से की बजाय शदीद गम ने बसेरा कर लिया था। वो रोते हुए कहने लगी
थी बेटियां हमको लाहौरों इस न आया था। मेरे 6 बच्चे हटे कट्टे थे, सेहतमंद थे, मगर जैसे ही हम लाहौर गए तो मेरे साथ मेरे 5 बेटे लाहौर गए थे। बड़ा अकरम तो यही सनद में ही अपने बाप के पास रुक गया था। मैं उनको घर छोड़कर दुकान तक ही गई थी। जब घर लौटी तो कमरे की छत उन पर गिर गई थी। तब से ये वही माजूर हो गए। किसी ने बताया कि उस घर पर आसिफ का बसेरा था। वो आसिफ उस घर में किसी की शिरकत दारी बर्दाश्त नहीं करते थे। जो भी उस घर में जाता उसके साथ कोई न कोई हादसा जरूरी पेश आता था। वो दिन और आज का दिन मैंने कोई डॉक्टरी इलाज नहीं छोड़ा जवान के लिए जो उनके लिए न किया हो, कोई मंदिर कोई आस्थाना नहीं छोड़ा जहाँ जाकर मन्नतें न उठाई हो, मगर मेरे बच्चे सेहत याब ना हो सके। खाला रोती रही थी। मैंने उनको हौसला दिया और कहा मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। तो फिर मैंने उनको एक कैसेट दी और कहा इस कलाम में बड़ी बरकत है, ये हर बीमारी को शिफा देने का जरिया है। ये कैसेट आप 40 रोज तक रात में जब सब सोने लगे तो अपने बेटों के पास लगा दिया करे, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। खाला की आंखों में उम्मीद की किरणें उभर आई थी। वो बहुत खुश हुई थी। उन्होंने बड़ी अकीदत से उस कैसेट को थाम कर चूमा था, फिर आंखों को लगाया था। उनकी ये अकीदत देखकर मैंने सच्चे दिल से दुआ की थी कि ए खुदा उस औरत की अकीदत देखकर ही उसका दिल बदल दे। फिर मुझे पायल ने बताया कि उसकी सास दिन रात वो कैसेट अपने बेटों के पास लगाए रखती हैं। दिन में कोई ऐसा लम्हा नहीं आता जब हमारे घर में से उस कलाम की आवाज़ें न आती हो। मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे यकीन था कि मेरा रब अब ज़रूर कोई न कोई मौजिज़ा कर दिखाएगा, लेकिन जो हुआ उसका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी 25 दिन ही गुजरे होंगे। खाला हाँफते काँपते मेरे घर आई थी। वो बड़ी बुरी तरह से डरी हुई थी। आते ही वो बोली बेटा रानी जल्दी से हमारे घर आए, मेरे बेटे गश पर गश खा रहे हैं। खाला की बात सुनकर तो मेरा दिल काँप कर रह गया था। मैं उनके साथ उस रिक्शे में बैठकर रवाना हो गई थी जिस में वो आई थी। मैं सारे रास्ते अल्लाह के हुजूर फरियादें करती रही थी। मैंने दुआ की थी कि ए अल्लाह ये बेदीन औरत है तो उसके बेटों को शिफा दे कर उस औरत को रास्ते पर ले आ। ए मेरे रब तेरा कलाम मैंने बड़ी आस से उस औरत को थमाया था, अब तू इसके सामने मुझे रुसवा ना करना। यूं ही दुआ करते करते खाला का घर आ गया था। मैं और खाला जब घर में गई तो उनके बेटों की हालत देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। वो पांचों अच्छे भले हो चुके थे, चल फिर रहे थे, बोल रहे थे। ये देखकर खाला मेरे कदमों में गिर गई थी और बोली बिटिया रानी तू तो दुर्वेश है। मैं भी रो पड़ी थी। मैंने उनको अपने कदमों से उठाया और बोली खाला मैं तो गुनाहगार इंसान हूँ। ये सारी करामत तो उस कलाम पाक की है। मैं तो खुद उस कलाम की मोहताज हूँ। मेरी उस बात की तस्दीक खाला के पांचों बेटों ने की थी। वो कह रहे थे जब वो बार बार गश खा रहे थे तो यही कलाम जो अम्मा लगा कर जाती वो ही हमारा सहारा बना था। खाला ने मुझसे कलाम के मुतालिक पूछा तो मैंने बताया कि वो सूरत रहमान है। अल्लाह की किताब कुरान पाक की एक सूरत में गवाही देती हूँ कि तू भी सच्ची है और तेरा अल्लाह भी। इस कलाम में बड़ी शिफा है, सिफारिश भी है। तब खाला बोली थी उसका ये कलाम भी सच्चा है, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। फिर खाला के 6 बेटे आगे बढ़े और वो बोले बाजी हम भी मुसलमान होना चाहते हैं। यूँ इस दिन अल्लाह के कलाम पाक सूरत रहमान
की बरकत से वो सब लोगों ने मुसलमान हो चुके थे। सब ने बाकायदा मस्जिद से इस्लाम कबूल किया था। उन सब ने अपने नाम भी मुसलमान वाले रख लिए थे। खाला के 5 बेटों ने पायल को तलाक दे दी थी, जबकि वो अकरम ने अहमद बिन बनकर अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी पायल से मांग ली थी। उसने भी खदीजा बिन करा ने अहमद को माफ़ कर दिया था। मैं अल्लाह की निहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे हाथों 8 गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खुश किस्मती थी। खाला लोगों ने बाकायदा तौर पर इस्लाम की तालीम हासिल की थी। अल्लाह ने उनके दिन फेर दिए थे। अब उन लोगों को किसी के घर का काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो खुद काम वाली लड़कियां रख ली थी। वो खदीजा अक्सर मुझसे मिलने आती थी। उसने मुझे बताया था कि इनसे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। अब वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी। खदीजा कुरान पाक को मुआजिज़ा कहती थी। उस मुआजिज़े के बाइस तो उसकी ज़िंदगी बदली थी।